Mga unta og balot. For today's video day. Sunog-sunog punta og mukbang og balot. Tukan ta. Kani day nga balot 18 days ini. Kay dako naman siya og piso. Hmm? Hmm? 16 di ay gamay magbalot. May magpiso. Di ko mukha na ning puti kay gahi. Ako ganahan. Sunod-sunod punta ani og sangkaan og balot. Ano ka na nga lami man ang piso sa balot. Sulay katagaon og piso nga walay balot. Bitaw joke ra. Ano siya? Gan kasi sabaw. Plus suka pa. Di na ka siya init kaysa Osmeña man namo nagipalit dayon. Medyo layo-layo pong travel gikag Osmeña pa inderi. So di na gid siya init. Hindi lang. Lami gitong mo'y pagpalit dayon kanon dayon din init kaayo. Nang lugos pa mahawiran ba. Pero tay choice kinagdali man ta. Nagamay yang white. Kanon lang yun ako kay gamay man then humok rapid siya.
Gahit naman gyapon. Marata. Thanks for watching.